जय जगन्नाथ आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल को बहुत थे स्वागत। देखा बर्तमान आज आम देखा आमर जो समर भैकेसन हॉलीडे होमवर्क आसी 2024 क्लास 9 ओडिया को प्रथम देखा अलग सब्जेक्ट गुड़िक देखा। तो जदि आ पूर्व आपण मैंने आमर क्लास 6 7 है आउ 8 सब क्लास रूम कर एक रु नवम पर्यटन प्राय सब जगह होमवर्क हॉलीडे होमवर्क आप देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि देखी ने जो देखी अधिक मात्रा सेयार करेंगे। ठीक अच्छे तो चलते क्लास 9 बर्तमान ओडिया को देखा। प्रथम क्वेश्चन तुम मान प्रथम क्वेश्चन रे बंदे उत्कल जननी कवितार कवि देशभक्तिर परिचय दियो है ना। ये जो बंदे उत्कल जननी कविताटी लिखा जाइए कवि देशभक्ति किपरि सेटार परिचय आम देवा पड़े। तो चलो लिखा प्रथम क्वेश्चन उत्तर तुम ये लिख देख कौन लिख ना लिख 1 नंबर है ना। बंदे उत्कल जननी कवितार कवि देशभक्तिर परिचय देख बंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए लिखिं ना लक्ष्मीकांत महापात्र गभीर देशप्रेम और मातृभूमि प्रति जो असीम भक्तिर परिचय मिलूँ। कवि निज जन्मभूमि उत्कल को केवल एक भूखंड भाव नुहे बरम निजर जननी भाव कल्पना करपरिक संतान निज माँ प्रति भल पाइबा सम्मान और कृतज्ञता प्रकाश करे ठीक सेपरी कवि मध्य उत्कल माता को वर्णना कर लिख। नेक्स्ट लिख कवि उत्कलर प्राकृतिक सौंदर्य नील पर्वत विशाल समुद्र सबुज बनानी पवित्र नदी एवं उर्वर माटीर वर्णना करी निज माटी प्रति गर्व प्रकाश कर देखाए जे कवि निज देशर प्रत्येक जिनिस को हृदय भल पाती से उत्कलर पुरातन गौरव संस्कृति और ऐतिह्य एवं वीर संतान मान कथा मन पकाई गर्वबोध कर कवितार कवि आकांक्षा होउछि उत्कल सदा उन्नतिर पथरे आगक बढ़ू तार सम्मान और गौरव समग्र देश में प्रसारित हो कवि निज देश त्याग और सेवार भावना को मध्य प्रकाश कर लिखिदेव एमती। यहीपरि बंदे उत्कल जननी कविता माध्यम कवि गभीर देशभक्ति मातृभूमि प्रति सम्मान गर्व और अपार स्नेहर सुंदर परिचय देते। यही कविता आमको मध्य निज देश और राज्य को भल पाइबा और तार उन्नति काम करने को प्रेरणा देता है लिखिद। ठीक अच्छे नेक्स्ट जा। तो द्वितीय क्वेश्चन तुम मान रे बंदे उत्कल जननी कवितार उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख करने उत्कलर वैशिष्ट्य कौन से विषय लिखा चलो बर्तमान लिखा। तो यहाँ 2 नंबर केते नंबर ना 2 नंबर है बंदे उत्कल जननी कवितार उत्कलर वैशिष्ट्य विषय आम लिखा। बंदे उत्कल जननी कवितार कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कलर अनेक वैशिष्ट्य को सुंदर भाव में वर्णना कर कवि दृष्टि उत्कल एक सुंदर है समृद्ध और गौरवमय भूमि अटे। ठीक अच्छे तापर लिख प्रथम उत्कलर प्राकृतिक सौंदर्य यार मुख्य वैशिष्ट्य यार एठारे नील पर्वत सबुज बनानी विशाल समुद्र और पवित्र नदी मान सब रही सब प्राकृतिक संपद उत्कल को अत्यंत मनोरम कर। द्वितीयतः जदि आम देखा उत्कल उर्वर माटी और कृषि समृद्धि प्रसिद्ध अटे एठाकार भूमि फसल उत्पादन समृद्ध जहाँकि लोकों जीवन को सुखमय कर लिख। तृतीयतः जदि आम देखा उत्कलर पुरातन संस्कृति कला साहित्य और ऐतिह्य यार गर्व अटे एठारे अनेक वीरपुरुष साधु कवि महान व्यक्ति जन्म नहीं उत्कलर लोक मैंने साहसी अटंती परिश्रमी और संस्कृति प्रेमी अटंती। नेक्स्ट लिख चतुर्थ जदि आम देखा उत्कल धार्मिक आध्यात्मिक भावना समृद्ध अटे श्री जगन्नाथ मंदिर भाया पवित्र स्थान उत्कलर गौरव आमको बढ़ाई था। लिख यहीपरि बंदे उत्कल जननी कवितार जना जाए उत्कलर प्राकृतिक सौंदर्य संस्कृति ऐतिह्य कृषि समृद्धि और धार्मिक महत्व पूर्ण एक महान भूमि उत्कल हूँ गोटे महान ये लिखिद निश्चय। 3 नंबर प्रश्न तुम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन थिला ओडिया अस्मितार एक परिचय यही प्रसंग को वर्णना कर सांग निकट गोटे पत्र लिखा कही ओडिया अस्मिता परिचय उत्कल प्रदेश गठन पर ओडिया अस्मिता किपर परिचय सृष्टि करथिला सांग निकट परिचय पत्र। यहाँ हूँ तुम 3 नंबर केते नंबर 3 नंबर लिख प्रियर सांग है ता ना लिख राजेश है शुभेच्छा नब आशा करुँची तुम्हें भल थी
ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛି ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅବହେଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଦାବି ସବୁ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏପ୍ରିଲ 1, 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ବା ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ସମ୍ମାନର ଦିନ ଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମିତା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଇତିହାସକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଏତିକି ଲେଖି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହେଲା ତୁମର ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖିବ ହେଲା ମିଳିଲା ଲେଖିବ ଆଉ ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ ହେଲା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରେରକ ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିବ ପ୍ରାପକ। ଚିଠିଟା ଯେହେତୁ ଦେଉଛ ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପକ। ପ୍ରେରକ ମାନେ ଯିଏ ପଠାଉଛି ଏପଟେ ଲେଖିବ ତା ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରାପକ ମାନେ ଯିଏ ପାଇବ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା। ଏପଟେ ମିଲନର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ, ଏପଟେ ରାଜେଶର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 4 ରଚନା ଲେଖ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉପରେ ଉପକ୍ରମ ହେବ ସମୟ ନିରୂପଣ ପ୍ରକୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଜନସଚେତନତା ତାପରେ ରହିବ ଉପସ୍କାର। ତ ଏତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆମେ ରଚନାଟିକୁ ଲେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 4 ନମ୍ବର ହେଲା। କେତେ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉପକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। ଭାରତ ଏକ ଋତୁ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏଠାରେ 6ଟି ଋତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଋତୁ ଅଟେ। ଏହି ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉତ୍ତପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ସମୟ ନିରୂପଣ। ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନ ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ କୂଅ ଆଦିରେ ପାଣି କମିଥାଏ ଆଉ ଗଛପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ହୁଏ ଖରା ଦେଖାଯାଏ ବା ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁରେ କ'ଣ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ତରଭୁଜ, ଖରବୁଜ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। କୋଇଲିର ମଧୁର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଋତୁରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଦି ଭଳିଆ ପର୍ବ ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଦେଖ ଜନଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ କମ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ତୃଷ୍ଣା, ଥକା, ତୃଷ୍ଣା ଓ ହାଲିଆ ଓ ଝାଳ ଅଧିକ ହୁଏ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ଜନସଚେତନତା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଛତା, ଟୋପି ଓ ହାଲକା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଚିତ। ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ ତମର ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯଦିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ତଥାପି ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହି ଋତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରକୃତିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ସୁଖଦ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି।
लिखिदेव। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रही 5 नंबर देला व्याकरण बहिर शब्द गठन पाठर समस्त प्रश्नर उत्तर प्रस्तुत कर कहछि। व्याकरण बहिर कौन शब्द गठन पाठर समस्त प्रश्नर उत्तर देख केमती कर तो यहाँ लिखा यहाँ है केते नंबर 5 नंबर शब्द क्या कहते लिख वर्ण मान समूह जहाँकि एक निर्दिष्ट अर्थ को प्रकाश करे ताकू आम शब्द बोली कहवा उदाहरण घर नदी गछ एसबू है शब्द गोटे 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 शब्द। तापर नेक्स्ट देख शब्द केते प्रकार कौन कौन शब्द हूँ दी प्रकार गोटे है मूल शब्द आ गोटे उत्पन्न शब्द शब्द केते प्रकार ना 2 प्रकार मूल शब्द और उत्पन्न शब्द। मूल शब्द कौन ना मूल शब्द है जो शब्द कि अन्य कौन शब्द रू हो न था कह नदी गछ गुड़ा है मूल शब्द मैंने कौन गोटे शब्द तैयारी ना कह मूल शब्द मुख्य शब्द जोड़ा उत्पन्न शब्द कौन ना जो शब्द कि मूल शब्द रू तैयारी होता है मूल शब्द को लेकिन तैयारी हुए जमी नई है नदीर नदीर यहाँ नई है गाछिया है तो यहाँ देख नदीर नई है उत्पन्न शब्द सेमती गचर गचर गाछिया ये ना वृक्ष भी लिखिद है वृक्ष लिखिपर अटो भी लिखिपर अड़ा सब लिखिपर तापर देख उत्पन्न शब्द तापर नई नई शब्द कौ मूल शब्द उत्पन्न होती नई नईटा नदी आमती लिख बुझिपार नेक्स्ट जा तापर नेक्स्ट आसो तुम 4 गधर 10म रूपटी कौन गध गधर गधर्व गधर्व यहाँ लिख तापर देख 5 द्राविड़ भाषा आम भाषा को आसी 2टी शब्दर ना लेख बोली कही द्राविड़ भाषा द्राविड़ भाषा कौटा कौटा आसी कोठा पगड़ी कौटा आम कौटू ना द्राविड़ भाषा को अना जाए। नेक्स्ट देखा तापर 6 अकल शब्दटी कौ भाषा आम भाषा को अना जाए आरबी भाषा फरासी भाषा अना जाए अकल। तापर आम भाषा प्रचलित होता 5टी इंग्रेजी शब्दर ना कही स्कूल बस टेबुल पेन बुक गुड़ा बुक पेन टेबुल बस गुड़ा सब आम आठू इंग्रेजी शब्द आसपर नेक्स्ट देख देला निम्नलिखित शब्द गुड़िकर लिंग परिवर्तन करा किशोर किशोरी बधुर बर है तापर आसो बगुल बगुला है देन आसो तुम पितार माता स्वामीर स्त्री एभा लिख तापर तुम वचनर संज्ञा निरूपण कर जो रूपर कौन व्यक्ति वस्तु बा प्राणीर एक बा अनेक संख्या को बुझाए ताको कह वचन है जमीक पुस्तक हूँ एक वचन जमी पुस्तक माने है बहुवचन एमती है लोक लोक हूँ एक वचन लोक मैंने हूँ बहुवचन है एमती। तापर देख पुत पुत मध्य पुत मध्य पार्थक्य दर्शा कही गोटे पुत माने पुओ बा संतान को बुझाऊँ गोटे पुत माने पवित्रता बा शुद्धता को बुझाऊँ एमती लिख नेक्स्ट नेक्स्ट रही तुम कृपण शब्दर विपरीत शब्द है उदार कृपण कौन ना उदार नेक्स्ट तुम आसो है अणिज है अणिजत धातु मूल धातु सहित अणिज प्रत्यय जोग कर गढ़ा जा धातु को आम कह अणिजत धातु कह तापर लिख जथा मूल धातु प्लस अणिज अणिज धातु है स्था प्लस अणिज स्थापित है लिख नेक्स्ट पट प्लस नि है पट प्लस निज है पाठी है एमती लिख नेक्स्ट देख तापर आसो जमंत धातु है आतिशଯ୍ୟା को बुझाइवाई मूल धातु कौन हुए जमत प्रत्यय जोग कराए जो धातु उत्पन्न हुए ताकू जमत धातु कहुए यथा मूल धातु प्लस जमत धातु मीन्स ज्वल प्लस जौ मान जाज्वल्य है सेमती दीप प्लस जौ दीप्य है तुम लिख ठीक अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम रही विशेष पद गुड़िक विशेषण पद प्रकाश कर स्थापित स्थापन रु स्थापित हम ज्ञापन रु ज्ञापित पालन रु पालित चालन रु चालित पाठन रु पाठित एमती सब लिखिद निश्चित। तापर देख प्रत्येक धाड़ी में भिन्न धर्मी शब्द लिखा तो आम जब यहाँ लिखा यहाँ धनरत्न अन्य 3टी भल मंद किणा बिका सुख दुख विपरीत अर्थबोधक जुग्म शब्द गुड़ा है किणार बिका भल मंद है
ଧନ ରତ୍ନ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ପେଟ ପାଟଣାର ଅନ୍ୟ ତିନିଟା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଲା, ବାସନ କୁସନ ହେଲା, ଲୁଗାପଟା, ସମାନ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ତମାସା, ତମାସାର ଦେଖ, ତମାସାର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅନ୍ୟ ତିନିଟା ହେଲା ପିପାସା, ଜିଜ୍ଞାସା, ପିପସା ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଆକାଂକ୍ଷା ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ନେସିବ। ତାପରେ ତମର ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କର ନାମର ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ହେଲା, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତମର କେତେ ନମ୍ବର? 5 ନମ୍ବର ହେଲା, ସରି ଏଇଟା ହେବ କେତେ ନମ୍ବର? 6 ନମ୍ବର ହେଲା। ତ ଲେଖିବ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1888ରୁ 1953 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, 1953ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପଞ୍ଚସଖା ହେଲା ଏବଂ ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲେ ବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ନିମ୍ନରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସାମୟିକ କବି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସାରଣୀ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ କବିଙ୍କର ନାଁ ହେଲା, ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଥିଲେ। ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ, ଚିନ୍ତା, ତାର କବିତା। ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କୋଣାର୍କ ହେଲା, କୋଣାର୍କ, ତାପରେ ଖାରବେଳ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଲେଖିକା, କଳିକା, ଅଭାଗିନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତାହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଏସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବସନ୍ତ ଗାଥା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ଏସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ତମର ରହିବ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ହେଲା, ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ। ନିର୍ଝରଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର, କନକଲତା ଏସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନୀତି ଏସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଅନଦୀ ଶଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଅନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ ନା ସବୁଜ ଅକ୍ଷର, ପଥେ ପ୍ରବାସୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଏସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏହି କବିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣାଶୁଣା ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିଥିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।